परमप्रभु श्री अरविंद जन्म दिवस उपलक्षे एक अभिनव प्रयासर रूपरेख को नहीं समस्ते उत्कंठार सहित अपेक्षा करूँ यही कार्यक्रम प्रसारण पर देश विदेश आपण मानकर श्रद्धार निवेदन एक अमूल्य भेटी परम प्रभु पादपद्म। नमस्कार, मु रसराज आउ आपण मन देखुछंती रसराज आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। कथा देइथिलु बहुत शीघ्र फेरिबु बोली। आज पुणी थरे एक नुआ अध्याय रे जो मातृ संतान माने एथिरे अंशग्रहण करिसंती समस्तंकु मोर अशेष अशेष कृतज्ञता। आपण मनकर भल पाइबा चिरदिन पाई एक अभूला स्मृति होई रहिबो। एई कार्यक्रम रे बाबुली भाई, बंदिता आपा, नमिता आपा निज पाद पकई थिबारु तांको पाखरे मध्य मोर अशेष कृतज्ञता। आसंतु आजकार अध्याय को जिबा। दिव्य स्वरूप छड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी माँ आमरी शरीर रे अज्ञानता बरी जन्म मृत्युर रहस्य भेद करी माँ दिव्य स्वरूप छड़ी कर्दम कणु सारा गभीरता दे खोली चालु अछ तुमे केते काळने कर्दम कणु सारा गभीरता दे खोली चालु अछ तुमे केते काळने आम साथे साथे रही नेउछ आमको केते जे वेदना सही गढुछ धराको दिव्य स्वरूप छड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी माँ दिव्य स्वरूप छड़ी शाश्वत बन्हीर निवास भूमि को सुवर्ण नदीर संगीत धरा को शाश्वत बन्हीर निवास भूमि को सुवर्ण
ସତରେ ଅମର ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଆମରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ି କରୁଣା ବଶ ହୋଇ ଆସିଛ ପରା ତୁମେ ଧରାରେ ଅବତରି ମା ଆମରି ଶରୀରରେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବରି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ମା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ି କରୁଣା ବଶ ହୋଇ ଆସିଛ ପରା ତୁମେ ଧରାରେ ଅବତରି ମା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ି प्रभु हे तुमे मोर आश्रयदाता तुमे मोर आश्रयदाता तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मोर भाग्य विधाता प्रभु हे तुमे मोर श्रयदाता तुमे मोर आश्रयदाता तुमे मोर शान्ति तुमे मोर क्रान्ति तुमे मोर शान्ति तुमे मोर क्रान्ति तुमे मो आनन्द राशि तुमे मो साहस तुमे मो आशीष तुमे मो साहस तुमे मो आशीष तुमे मो शान्त समता प्रभु हे तुमे मोर श्रयदाता तुमे मोर आश्रयदाता कृतज्ञता तुम पदे जणाउछि कृतज्ञता तुम पदे जणाउछि भरोसा रखिछि मନରେ तोଳି ନେବ ବୋଲି କଳମ ତୁମର ତୋଳି ନେବ ବୋଲି କଳମ ତୁମର ତୁମେ ପରା ମୋ ପିତା ମାତା प्रभु हे तुमे मोर श्रयदाता तुमे मोर आश्रयदाता तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मो करण तुमे मोर भाग्य विधाता प्रभु हे যদি তুমি মোর অন্তরে অছ পারু নাহি মুহি দেখি দেখে বন দেখে অছ বলি খালি সেইথিরে মুহি সুখী
पारु नहीं मुहि देखी देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ କିଏ କେବେ ସତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବା କେଉଁଠି समान किए करिब किए केबे साथे देखिथिले बोली मोते देखिबाकू हेबो सेमान केउठी मु बा केउठी समान किए करिब करे तुम हस्त मोर मथा परे अछ रखी देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖେ ବନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ଶରୀର ଦେଇଛ सकति देइछ मथारे ज्ञान मो बक्षरे सदा स्थान पाउछि तुमार दुई चरण शरीर देइछ सकति देइछ मथारे ज्ञान मो बक्षरे सदा स्थान पाउछि तुमार दुई चरण मो यात्रा पथरे साथी होइअछ सबु कथरे मो साथी देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖି ଦେଖେ ବନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ। नमस्कार मु रिमन त्रिपाठी आज मु गोटे सुंदर मातृ संगीतटिए गाइबाकू जाउछि। से दिनटी थिला इ जीवनी सती से दिनटी थिला इ जीवनी सती मो पाई नुआ जन्म मो पाई नुआ जन्म जेउ दिन माँ प्रथम करे जेउ दिन माँ प्रथम करे मु शुणिली तुमरी नाम मु शुणिली तुमरी नाम से दिनटी थिला इ जीवनी सती से दिनटी थिला इ जीवनी सती मु पाई नुआ जन्म मु पाई नुआ जन्म केउठी जे थिला केमिति आसिला किपरि मने
नथिला मा सतके खोजी नथिली सतके खोजी नथिली हेउ पछि डेरी मन खुसी करी हेउ पछि डेरी मन खुसी करी मु करबी तुमारी काम मु करबी तुमारी काम से दिनटी थिला ए जीवने सती से दिनटी थिला ए जीवने सती मु पाई नुआ जन्म मु पाई नुआ जन्म जानी गला परे तुमको अंतरे पाई गली सबु एबे पाई गली सबु एबे जिति थिला जणा आउ भी अजणा सब किछि नुआ लागे सब किछि नुआ लागे नुआ दुनिया रे रखी देली पाद नुआ दुनिया रे रखी देली पाद मु तुमको करी स्मरण मु तुमको करी स्मरण से दिनटी थिला ए जीवने सती से दिनटी थिला ए जीवने सती मु पाई नुआ जन्म वंदे मातरम मु आस्कुला प्रियदर्शनी मु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र बालीमेଳାର पंचम श्रेणी पाठ पढ़े से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला जेउ दिन मा तुम नयन रे जेउ दिन मा तुम नयन रे मिसाइली मोर डोळा मिसाइली मोर डोळा से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला थिला तो अमृत बेला केते आनंद रे तुमरी कोळ रे जेबे रखिथिली मोर मथा केते आनंद रे तुमरी कोळ रे जेबे रखिथिली मोर मथा सिर पर तुम
ଖାଲି ନୀରବତା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା, ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ। ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା, ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନ ଆସି ଥିଲା ଜୀବନରେ, ସେଇ ଦିନ ଆସି ଥିଲା ଜୀବନରେ। ଏ ଅନୁଭବ ନେଇ, ଏଇ ଅନୁଭବ ନେଇ। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସହସ୍ର ଦିବାକର ପରମ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତବ ସ୍ମରଣେ ଝଲସେ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାରାବାର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସହସ୍ର ଦିବାକର ପରମ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତବ ସ୍ମରଣେ ଝଲସେ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାରାବାର। ନୟନେ ତୁମ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ, ସୃଷ୍ଟିର ଲୟ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ତରେ ଆମ ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ, ଦିବ୍ୟ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନୟନେ ତୁମ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ, ସୃଷ୍ଟିର ଲୟ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ତରେ ଆମ ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ, ଦିବ୍ୟ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅତୀତ ଭାସ୍କର ପରାତ୍ପର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସହସ୍ର ଦିବାକର ପରମ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତବ ସ୍ମରଣେ ଝଲସେ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାରାବାର। ତୁମେ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁର କାରଣ। ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସାରା, ଉଦ୍ବେଳିତ ମନ ପ୍ରାଣ। ତୁମେ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁର କାରଣ। ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସାରା, ଉଦ୍ବେଳିତ ମନ ପ୍ରାଣ। ଏହି ଜୀବନ ହୋଇଛି
যোগেশ্বর তব স্মরণে ঝলসে জ্যোতি দিব্য আনন্দ পারাবার শ্রী অরবিন্দ সহস্র দিবাকর পরম সিদ্ধ যোগেশ্বর তব স্মরণে ঝলসে জ্যোতি দিব্য আনন্দ পারাবার দিব্য আনন্দ পারাবার দিব্য আনন্দ পারাবার মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির ঢাଳି কৃপা বারে থরে মা মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে মধুময়ী মা এই জগত যে অন্ধারে ভরা এই জগত যে অন্ধারে ভরা অমাবস্যার ঘন ছাই ঘেরা তব আলোকর প্রকাশ হেউ মা তব আলোকর প্রকাশ হেউ মা এই জরা মাটি পরে মা মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে মধুময়ী মা পাম গম গা গম পধনি ধনি সা পধনি গম পা গম পম গা দুঃখ দৈন্য যেতে যাও অপসারে কাળી মারাই যা ন পারু বোরে দুঃখ দৈন্য যেতে যাও অপসারে কাળી মারাই যা ন পারু বোরে আশার কুসুম মহকাই দিয়া আশার কুসুম মহকাই দিয়া সবুরে হৃদ মন্দিরে মা মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির ঢাଳି কৃপা বারে থরে মা মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতারি আসবারে মধুময়ী মা অনুভব আজি কেতে আলোকিত কেতে মনোর অবারিত ভাবে
ହୁଅ ସ୍ମରଣ ଅପରୂପ ନାମ। ଅନୁଭବ ଆଜି କେତେ ଆଲୋକିତ, କେତେ ମନୋରମ। ଅବାରିତ ଭାବେ ହୁଅ ସ୍ମରଣ ଅପରୂପ ନାମ। ମା 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 গগন পবন হুয়ে প্রকম্পিত, হুই ধ্বনিত। গগন পবন হুয়ে প্রকম্পিত, হুই ধ্বনিত। চেতনা তো আজি নেইছি দায়িত্ব, হুই জাগ্রত। সসাগরা ধরা তুমরি চরণে, সসাগরা ধরা তুমরি চরণে। হুয়ে অবনত, হুয়ে অবনত। অনুভব আজি কেতে আলোকিত, কেতে মনোরম। মা 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 আলস্য বিষাদ তুমর স্মরণে পায়ে নাহি স্থান। আলস্য বিষাদ তুমর স্মরণে পায়ে নাহি স্থান। ঊর্ধ্বে উত্তোলিত আমরি ভাবনা, আমরি নয়ন। ସବୁ କିଛି ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ପରା লাগই নূতନ, লাগই নূতନ। অনুভব আজি কেতে আলোকিত, কেতে মনোরম। অবারিত ভাবে হুଅ স্মরণ অপরূপ নাম, অপরূপ নাম, অপরূপ নাম। করুণাময়ী মা পরম প্রভু শ্রী মন্দনা পট্টনায়ক পালাখণ্ডে গজপতি। মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতরী আসবারে। মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতরী আসবারে। পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির, পূর্ণ কর হে শূন্য মন্দির। ঢাଳି কৃপা বারি থরে মা। মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতরী আসবারে। এ জগত আজি ଅନ୍ଧାରେ ଭରା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଛାଇ ଘେରା। ତବ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମା, ତବ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମା। এই ଜରା ମାଟି ପରେ ମା। মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতরী আসবারে। পাম গম গা গম পদনি ধনি সা পদনি ম পদ পাম গম গা। দুঃখ
দৈন্য যেতে যাও অপসরে কালী মারাই ন পারোয়া বরে আশার কুসুম মহকাই দিও আশার কুসুম মহকাই দিও सबुरी हृद मंदिरे माँ मधुमयी माँ ए धरा धामे अवतरी आसबारे पूर्ण कर हे शून्य मंदिर पूर्ण कर हे शून्य मंदिर ढाळी कृपा बारी थरे माँ मधुमयी माँ ए धरा धामे अवतरी आसबारे केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ आमकु कोळे केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ आमकु कोळे अनुभव करी पारुनाहु बोली खोजु अछु सदा बेळे केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ आमकु कोळे जानी पारुना देखी पारुना खोजुछु तुमकु नीति प्रार्थना करुछु नेबा पाई कोळे हेबा पाई आम साथी केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ आमकु कोळे अनुभव करी पारुनाहु बोली खोजु अछु सदा बेळे केते सरधारे तुमरी कोळर तुम पणतर भरोसा पाइछि जिए भरोसा कियाउ खोजिब संसारे आउ कहा पासे सिए केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ आमकु कोळे अनुभव करी पारुनाहु बोली खोजु अछु सदा बेळे केते सरधारे सेही आनंदरु टिकिए पाइकी खोजी हेउअछु आजी सेही ठारे थाई खोजुछु ताहांकु अहंकारे जाई हाजी केते सरधारे केते निबिड़रे धरिछ
ଆମକୁ କୋଳେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଖୋଜୁଅଛୁ ସଦାବେଳେ କେତେ ସରଧାରେ କେତେ ନିବିଡ଼ରେ ଧରିଛ ଆମକୁ କୋଳେ। आशा करुच्ची आजिकार यही अध्यायटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि आपण माने ए चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर नियंतु। आउ आपनकर बहुमूल्य मतामत निश्चय कमेंट बॉक्स रे दियंतु। आज पाइतिकी पुणी थरे देखाबा बहुत शीघ्र। घरे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु ईश्वर समस्त मंगल करंतु। धन्यवाद। वंदे मातरम।